And this is Papa Loves. Woo-ha! Basta sa atin na yan, pasok na siya dyan. Ayun o, dami na nila kabilaan. Red line, guys, the red line. Kapit ng penalty niyan, guys, pag tumungtong ka dyan, 10,000 ang fine and bus only. Sana all 10,000 ang fine pagka nagano ka dyan sa red line. Yan, guys, violation, penalty. Ganyan. So yun, guys, dito na tayo sa office ni Mama Loves. Ayan, sunduin natin si Mama Loves. Yan ang bago niyang office, guys, sa iWord. Ayan, guys, lakas ng hangin, sarap, lamig pa rin. Ito ang surroundings. Hindi siya traffic ngayon, okay naman. Tapos ayun, nakita ko yung long bus, yung mahabang bus dun sa long bus niya. Ano na siya, sasakay na sila. Ramadan ngayon, kaya ayun, nagpa-function na ang bus sa amin. Ewan ko lang dito sa kung nagpa-function. May stop over dyan ang bus eh. Tapos yun, nung March 3 pa yata nila inano yung pag nag-step ka sa red line, 10,000 fine. Automatic yun pag na-picturean ka, 10,000, guys.
yan, hintay lang natin 3 o'clock. Ramadan ngayon, Ramadan Mubarak to all brother and sister around the world. Ramadan Mubarak to all Muslim around the world, guys. Yan, guys. Hintay lang tayo. 10 to 3 ang pasok ni Mama Labs ngayon. Ako, off ako ng Friday and Saturday. Pero same pa rin yung pasok na 8 to 5 pa rin si Papa Labs. So, ayan guys, hintay lang. Kuha! Malapit lang din pala sa kingdom yung office ni Mama Labs. Ayan. Ayan yung kingdom. Ayan. Kita niya ba guys? Ayan na si Mama Labs. Lumabas na guys. Ayan na. Oops. Coming si Mama Labs. Si Ma'am. Rico. Sometimes ups and down, you know. So yun guys, tatry namin sumakay na bus. Dito kami sa Alcarch Interchange. Sa train. Taas driver. Lamig pa ng ano guys, oh. Lamig ng waiting lounge nila. Oh. Sakay na ba sila? Wala pa sa kanya. Yung driver. Yung driver sa Oo. Brother, where is going to Sulaimania bus? Sulaimania. 607 station. Ayun. You get sir. Mapi, Lisa. Ha? Salamat. Manong mga Salamat. Sulaimania kita. Talia. Going Talia. Ayan guys, ang aming bus. وين الملس؟ Ayan guys. Mapi, malas. Sulaimania. طيب انت شوف جوجل Hindi, pinicture mo. Hati every 10 minutes? Saka morning. What time? Morning time, what time? هنا صلاح الدين الايوبي Hadi. هذا صلاح الدين الايوبي Ayumi. Pin station. انت sit down شوف انت بعدين انزل Alin, Mami Pulos? ما في مشكله Wise. ما في مشكله السودانيس انا شيء Ayun, sa Danis number 1. انت شوف انت طيب يا Guys, Mama Labs na naman sa Kalam, libre. انت شوف ما في مشكله ممكن يمشي يجي ثاني Ay, يمشي يجي ثاني ما مشكله aywa, tayo. فسحه شوف انت Aywa. امشي Inta radyahin na? انا رجع Atay, sabi ka. Guys, si Mama Labs na naman sa Kalam, oh. Guys, ano to, round trip? Round trip, ha? Round trip, guys.
na para. Amir. Amir, Amir number 1. Api, pita ni bus station kita. انت شوف في كتير بس. Dito mo. شوف هذه. السليمانية. ايوه صح. ايوه ايوه. 600 7. كده كده. Ay, روت كم؟ 6 607. 680. 607. Guys, itong red line na to, ito yung bus lang na to o pwedeng dumaan. Yung ibang dadaan dyan, may fine yan pag napicturean, 10,000. Yan, so ano masasabi nyo, madam? Round trip kayo, madam. Ganun ba talaga pag bagong kulay ang buhok? Malum. Malum na. 680. 680 لازم هنا 11. Ah, 11. 11. بس 680. Lasam 680 ang sasakyan mo. بس. Aywa. Hadi tarik 607, EG 608, sa? ايوه 680. ايوه 680. Sita Mia Tamanin. 680. Bus number. ايوه Okay. Yan guys. Libre. Round trip pa. Abatek. Hi guys, we're riding on a green bus. Yes. Libre, Kami lang sakay guys. round trip guys. Round trip. Libre. Round So, trip, Ayun ang likod niya. Oh, ang ganda. This is our friend Amir. Very Yes. new. Brand new. Ayun ah. So, ayan guys. Sarap sumakay guys. Anong oras yun? Kung gaano katagal bago ka makarating. Ayan guys, yung violation penalty. BRT bus. Ayun yung... Bus exclusive lang kay Mama Labs. Ayan guys ah. Maganda dito guys kasi walang traffic kasi meron siyang special lane na daan. Hindi kasali sa mga sasakyan. So, mabilis siya. Tsaka guys, libre na naman si Mama Labs. Libre tayo guys ngayon. Round Brother. Amir. Brother, hati every 10 minutes? Every 10 minutes? كلام ما معلوم. Arabic. Tayo. Wala siya raw no, sige, kida. Bawal po. Asyar dagika. So guys, ang King Abdul Aziz Station 048. Pakisaran. Pakisaran. Ayan guys, ang sarap sumakay. Guys, kunyari, nagtitinda ka na ano, piyaman na yung popcorn, piyaman na yung popcorn. Piyaman na yung popcorn. Natitis nyo pa, gyapin nyo na magdamag nag-iisip. Dahil walang mani. Ayan guys, dito na sa dulo ng bus, guys. Ang haba ng bus na to. Ayan guys, pwede ka pala mag-tiktok dito guys. Ting-ting-tang. Haba guys, Grabe. May family pa. Family. Everyday. Kasi mura dito, ano siya, 4 reals lang every ride. Eh kung mag-Uber ka, napakamahal. So, tapos Uber, traffic doon. Kung dito sa bus, Ayan no guys, traffic. naka-stop kasi sila para makadaan kami. So, Exclusive. kung dito ka sa bus Okay, sasakay, dadaan si Mama Labs. Ayun. makakatipid ka kasi for Diba, guys? reals. Priority lane. Ayan, ang ganda. Pero hindi na umikat sa ilalim. Guys, yan, nakasakay na tayo sa green bus. Ang saya guys, libre. Libre lang guys. Wala kasi kaming card pa. May bibili pala ng card dito. No? Alright. Tapos, ayan na. Nice. Parang wala pang 10 minutes ang biyahe. No? Wala pa.
Ang matagal lang, yung lalakarin mo mula sa bahay. Kailangan bumili ka ng bike. So yan guys. Exclusive. Mamalats lang sa Kalam. Uwak! Ha? Man sa Lahudin, Hadi? آخر محطة Baid kang 60 دقيقة 20 20 minutes. 20 minutes. Station 6. Meron family doon ka po pag pwede rin dyan. And guys, another station. King Abdulaziz Station, 6B. Pag B sa left side, pag A sa right side. 06. Ito pabalik doon sa kabila. Ayan o, kabilaan guys. Pabalik sa kabila. Doon sa office nila Mamalabs, paglabas mo ng opisina, para mga kapon lakad lang, may station na rin na bus station. Ayan o. Hihinto lang ng konti, tapos ano agad. Hindi kayo magtinda ng chicharon dito. Hindi lang natin alam pa kung saan Moya Baret. baba. Hindi, yung sasakyan mong bus, yung talagang yung ruta niya doon. Kaya malalaman mo kung saan yung ruta yung pagka tinuro mo yung babaan. Kung anong bus yung bus number yung sasakyan. Diretso siya. Next stop, King Abdulaziz. Hadi, Dubai. Ayan. Meron pang yung pwede naman. Pipindutin mo lang stop. May passport at mga stop. Pero hihito ka na. Passport mo lang stop. Papangsya na sila lahat. Pero dito naman, isa lang naman nadaanan, di ba? Wala namang iba. Ha? Ano ang feeling mo sa kayo libre? المحطة التالية ضغط
Salahuddin. Hada Salahuddin. Sa? Aywa, ana Salahuddin. Aywa, ana hina. Oh, hada. Tari. Salahuddin. Ana malam ni. Bas hada fi. Ruhina. Sini. Original. Salahuddin. Original. Salamat pa? Salahuddin. Muskila. Gusto pa? Hadi, lazim aladun. Stop. Okay. Hada mapi malu mungkin. Aywa. Sabi mo, yan yung pasukan ng sa inyo pag ganun. Hada maktab ana, hina. Hina, ru. Aywa. When ana stop, nasim pibas ru kita. Hina. Sa? Aywa. When hada bas? Hina, oh. Hina. 250. Okay. Next time, I will go 250 bus. Okay. 250. Masyala. Next time, I will go. Google, aywa. 607, aywa. Aywa, fi. Ana fi. Mojud. Aywa. Badan ana sabi 250. Okay. Aywa. Okay. Badan hadi. Ay mungkin mafi malum. Asyan jadid. So yun guys, itong bus na to, hindi mo mapapahinto ito sa ano. This bus will never stop. Dire-diretso pala to. Sa station lang nila ito nag-i-stop. Yun guys. Dito ka na pala iikot. Okay. Number 1. Nice. Baden na katir na Parigi. Shala. Aywa mashkila. Violation, ha? Ashara al. Diretso ba tayo? Hala ko, ikot na siya. Picture 1, 2. Libre. Wait guys, round trip tayo. Didibutin natin ang ulan. Libre. Kaya pang ano mga passenger. Kaya inaano ko sila for trial passenger. Guys, take note ha. First passenger kami. Next Here in the kingdom. Next time, marami na sigurado sasakay sa bus. Kasi ano siya, very
Kami ang kauna-unang sakay nitong Affordable. bus dito sa Kingdom, guys. Libre. Country. Mabait si Amir. So ayan guys, round trip tayo ngayon. Para na rin nagpatagtag ka ng kinain. Exciting pa kasi. Tama yan. Hindi mo akalain na sasakay ka ng ganong kalayo. Tapos kauna-una na kayo pa yung sakay ni Mama Tats. Tapos libre pa. Swerte. Swerte. Kulyoma, we will ride here, ah. Kulyoma. What's your bus number? 1110. So yun guys, nasa gawing balas na tayo. Guys, Mercedes-Benz ang tatak ng bus natin. For your information, guys. We are here now in Malas. Tapos na tayo sa Laudin, King Abdulaziz. Ayan. Tatlo yung sa Laudin. 11, 12, 13. Ayan. Tapos may time siya, guys. 5:07. Sa ba? 4:59. Ayan, may nasa unang bus, guys. Oh. Ayan, oh. Pagdating namin, umalis na isang bus. Ako yung ibon na yung halik siya. Ayun. Lumipad din. Ayun yung isang bus, umalis na. Dito na kami sa 11A. So, ibig sabihin ito yung unang Salaudin. 11B sa kabila. No smoking, no Al-Ayubi, sa loob ng Al-Ayubi. Line 11. Ito ang line 11. I will ride the bus line 250. 50? Uh-huh. 250, أيوة. Line, Meten comes in. line 250. أيوة line 4. 2. Hadi 11 sa? هذا 11. Aywa. Lazan 250. لازم 250. Ada rotary كده. Baden Rotary. هذا BRT سريع. Aha. هذا 100 لكن هذا سايد ثاني. Aywa. 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 okay. في بس EG? في باص يجي. انت ممكن يركب هنا معدات ثاني باص ثاني. Aha, okay. Bas igi sawa-sawa tarik kalata. يجي سوا سوا. Okay. Doon din sa sinakyan natin. Ayun siya. 50. When is the reticket? Card. لا لا. Fee موجود. لكن هالسنة ما في كرت. Alin? شكرا. When igi? When igi? في كرت هنا جوا. الحين اشتري ما في مشكلة. ايوه. كويس. في كرت جوا. ماكينة. Aha. مثلا قروش فلوس. ايوه. كارد يجي يا كارد. هنا 4 ريال. Aywa, aywa. Okay. لكن هسه ما في مشكلة. Ba't اشتري? Baka singilin mo ka. شكرا. Libre. Ayan guys. Waiting lang. Naghihintay kami ng pasahero guys. Kumbaga sa kwan guys, tinetest drive nila, no? Tinetest drive nila tong mga bus nila sa bawat station. Hindi lang naman ito, lahat ng bus nila, tinetest drive nila. Kaya lang ngayon, nagtanong kami, tapos pinasakay kami nito, mabait siya.
libre ng bayad. Kaya ayan guys, ayan o, no eating, no smoking, no drinking. Ha? 9-11, so A11 tayo sa Salaudin Drive 356. المحطة التالية صلاح الدين الأيوبي 12. Para ka rin nasa Dubai guys na. صلاح الدين الأيوبي 12A. Grande yan, pag ano, daming sakay niyan. Sana maraming kasabay ng mga babae niya kasi may nakikita ko naglalakad na babae dyan. 12A. Ayan yung isa sa bus kabila. Ayan. Yun nga guys, wala namang mga sakay. Talaga lang si Mama Lods lang sa kalang. Sinakay kami ng libre. Round trip tour in the kingdom. Ayan, tutor namin ngayon guys. Ayan guys. Wala pang 10 to 15 seconds or let's say wala pang 30 seconds or 1 minute, lumalakad na agad yung bus, di ba? Picture. المحطة الثانية صلاح الدين الأيوبي 13 ألف. Slow mo, slow. Next stop صلاح الدين الأيوبي 13A. So yun guys, we're live. We're here in the bus. Green bus. Metro bus. Look guys, oh, this is the new bus. Ayan, bagong-bago siya guys. And for your information guys, we are free. Tsaka libre kami guys. Libre na naman si Mama Loves. Ayan, mabait yung driver. Si Amir. So ngayon, tinutur niya kami. Ayan. Libre. So yan guys, nag-ooperate na sila. They start to operate. Tinetest drive nila lahat ng bus nila. Mga walang sakay karamihan. Kami lang talaga ang sakay. We are the first passenger here in the bus. First passenger. So yun guys, wala man tayong kaya magtutulog tayo. So yung mga dinadaanan natin is yung mga bus station. 13A, Salaudin. Ayun, guys, ang ganda ng view. Very comfy dito sa loob ng bus. Tapos talagang brand new. So we're here in 13A Salaudin. 13A. Tsaka ang lamig ng ano nila guys, yung waiting lounge nila, waiting area doon, malamig. Ayan yung Dito yung bus, malinis, bago, malamig din. Tsaka mabango pa. Ewan ko lang pag nasa kayo ng mga itik. Ano to? Bago-bago guys. Oo. Malinis. Bago pa guys. Baga ngayon, trial pa lang. So, mabait si brother, kaya libre tayo guys sa ating tour ngayon. First trip, first passenger. Green bus tour. Riyadh tour. Only in the kingdom, Mama Loves sa Kalam. Yan. Free ride sa Green Bus. Green Bus tour in the kingdom. Yan. Yan guys. Wait lang kayo. Diyan sa kabila guys, yan yung sakay namin pauwi naman, pabalik. Pero si brother naman, round trip tour kami. Mula doon sa bahay,
paikot. Tapos pabalik. Doon pa rin. Yung sinakyan namin, doon pa rin kami. Bawa na. Tingnan natin kung gaano katagal ang round trip. Walang cut to guys, walang cut. Ito guys, hindi siya mag-stop yung bus pag naka-white. Diretso siya. Ang dapat mag-stop is yung car. So itong bus, diretso yan siya. Kung merong mag-i-stop, yung yung mga sasakyan to. Kasi ito special lane. Pag naka-white yung light, sila go. Na white na straight na kaya nakaganon. Pero pag nakaganon, naka-stop to. Hindi pwedeng mag... Ay, si kabayan, no? Kasi sumakay ka, kabayan, chat. Sarap sumakay dito, guys. Libre. So, sumakay kasi first passenger. Yan, another Ay, 40 na to. station. Hindi na sa ano to. Ibang station na to. Alcarch Interchange. Ay, nasa Alcarch Interchange. Ayun, meron na. Meron na. Ayun, no? Eh, bibili ng ticket. May passenger. No, they're just checking. Ayun. May passenger. Na sinarado eh. We are only the passenger. They are not allowed because this one is testing. Test drive. المحطة التالية صلاح الدين الأيوبي 15. Yan ang McCoy's, guys. Famous dito. صلاح الدين الأيوبي 58. Ano na to? Yung malasagawing King Abdullah Park? Ayan guys, nakita nyo yung puti. Yung nakaganon, hindi pwede numerate. Ayan. Ayan, pwede na. Pag nakaganyan. Only bus of Mamalat coming to town. Number 2 mo para nakasunod. هذا هنا آخر محطة فينيش. هذا يروح ثاني راوند يجي هنا. Ah, okay. انت رجاء أيوة رجع مو مشكلة. Hadi last station. أيوة، هذا يجي للثاني. Okay. هذا يرجع 15A. ثاني هنا. Aywa. Ada 15. kalianan na أنت يمشي معي ده. ay آخر بس ثاني. mapi ano mapi sabihin هذا ماشي. hada ka lang out of service. Oh, kasi tinatryan nga lang eh. Ayan guys, ito yung last station nila. Ngayon, babalik na kami. Iikot na si Amir. Yan. So, na-reach natin ang last station nila within 16 minutes ngayon yung video ko. Ewan ko yung sa una kasi na-post ng konti lang pero diretso pa rin. Ayan guys, basta nakagano na na white, hindi pwedeng dumiretso yung bus. Dapat na yan, pwede na nakago pagka nakagano diretso. So yun guys, ang bayad dito is 4 reals Ayan, per ride. 4 lang. Murang-mura guys. Very affordable. So sa mga dyan, instead na mag-car kayo, mag-bus na lang kayo kasi iwas traffic siya. Kasi may special lane.
So yun Stadium. guys, pabalik na tayo. Against the light, guys. Yan guys, pabalik na tayo. Pabalik na. Pinagalingan natin kanina. Ito, ano to? Stadium. Diyan may park. Riyadh Office Stadium. Prince Faisal bin Fahad bin Abdulaziz Stadium. Prince Faisal Stadium pala yun. Yan, mapasok ulit tayo sa lane ng bus. Pabalik na to guys. Balik na sa bahay. In actually 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Oh, kita ba din? Ah. Half a road, sit down. No problem. Mag-i-stop muna siya. Magkasakon pang pinaka-rest. Yan, pinaka-rest nila guys dito mga 7 minutes. Kaya popos muna natin ng 7 minutes. Salamat yan. Guys, sine-check nila yung ano ng bus guys. Yung ano, yung kilometer. Sine-check yung ano, makina kung ano, all function. Kasi guys ito, ano to, rechargeable bus to guys, electronic. Hindi to digas. Rechargeable bus itong ano na to, electronic. Thank you brother, how are you? Enjoy the trip. Thank you, enjoy your trip. Thanks. Guys, nakilala nila si Mama Lad, ha? Enjoy your trip daw. Ha? Ayan guys, ano to, electronic. Recharge siya. Hindi siya, ano grabe, ano sa wag, mamimis ko lang. Ayan guys, 7 minutes. So, post muna natin guys, 7 minutes. So yun guys, 7 minutes. Hope you enjoyed the trip, the round tour. Pabalik na to, ito na yung last station, 15A. Diyan kami galing kanina sa kabila. Andito na kami ngayon sa 15B. Nasa right side na kami ngayon. Pabalik na kami ngayon sa bahay. So dito yung last station. Rest ng 7 minutes ang driver. At ang sasakyan siguro ay kina-charge dito or sa station nila kina-charge. So ayan guys, diba? Come to Lubas. Ayan guys, 3 minutes. 3 minutes. ayan, quick tour guys. Ayan guys, maganda dito. Kung naka-wheelchair yung pasyente, pwede pa sumakay dyan guys. May daanan. Ayan, nalilip niya yung ano. Ayan. Tapos dito guys, ayan, may luggage pa siya. May lagayan pa ng bagahe. Dito mo lalagay yung mga bag. Ayan guys. Dito yung mga nakatayo. Ayan. Tsaka ano guys,
ano guys, maluwag oh. Tawag niya, no? Diba? Maluwag guys. See you there, si Mama Labs. المحطة الثانية صلاح الدين الأيوبي 14. Yan guys. Next stop صلاح الدين الأيوبي 40. Yung isa nasa labas oh. Nasa hadatan, Ibarra. Ah, yun yung ano nun. Yun yung station yun sa kanan. Yung mga looban. Ayan guys. Tour. Ganda ng mga view guys. And round trip tour. Yan. Yung ibang bus maiksi. Yun yung yata yung mga taga-looban, ano, sa looban pumapasok. Yung ibang bus na maiksi, yun yata yung may mga stopover sa loob. Dito yung ano yung malalaki. Ayan, andyan kami kanina sa 14A sa kabila. Ngayon naman dito na kami sa B. Ayan, kasi pabalik na. Pero isa lang din yung way na to guys, kabilaan to. Dito yung papunta, dito yung pabalik. Ayun. Ganun din. Uy, meron pang ano, may pailaw. Uy, may isa kayo guys. Wala. Assalamualaikum. Yahal. May isa kayo guys. Key card? Ano siya card? Ayan guys, ito yung card na. Dart ba? Kapulos, andak. Ha? You didn't make it? Or you make by? صلاح الدين الأيوبي. When is the From the station, yeah. Oh, from the station. First time we ride here. Guys, meron na sakay. Meron siyang card, kami wala. First time? Yeah, first time. Ayan, guys. Nakakabili na pala guys. Oh, bakit? Sinabi nga kanina na ano na pwede na bumili. Ayan, guys. Kaya naman ano. Kaya naman ano, pasahero. Basi na. Oh. Di ka lang naglakad. Ay, galing. Guys, naligaw. Hindi alam kung saan pupunta. Naligaw, hindi alam saan pupunta. Hi! Alvarez. Patro lang yun. Guys, for real kagad yan. Ano yun? Hindi na i-ano uli yung card? Hindi na isa-swipe? Isa lang? Tani. Pahid bas, pahid. Okay. Wala na. Kung hindi ka bababa, hanggang gusto mo. For real lang. Mga 30 guys, mga 30 ikot. Di ba? Yan guys, Renat Optical. Yan, mama, bili kayo mama, ang gusto niyo mama. Sabi niya kung ako daw yung ano doon, ginagawa ko niya sa lahat natin. Tsaka sa mga pasyente.
siya. Dama kay malum. Guys. Round trip guys, round trip. Darb pala yung pangalan ng card. Bibili. Siguro 10 ride lang yung card nung nagpapakasyon. Bagong bili ng card guys. Korean. Tapos ano yun, loloadan mo na lang pag ano? Para mo, loloda na lang. Ay di bro, ano, try mo bumili ngayon. Walang ano, expiration yun ano. المحطة التالية صلاح الدين الأيوبي 11 ذهب. Next stop صلاح الدين الأيوبي 11 B. Yan guys, Riyadh tour. المحطة التالية صلاح الدين الأيوبي 10 ذهب. Next stop صلاح الدين الأيوبي 10 B. Sasumakay. Patyal-patyal. Para tanggal stress din. Ewan ko lang, pag marami ng sakay na. Hindi na makapag-video. Uy. Oh, nice. We park here. Park. Saan ang daan natin? Looban. المحطة الثالثة الملك عبد العزيز 7 ذهب. Dun sana na. King عبد العزيز 7 B.
Diretso kayo na guys. Dito tayo galing. Ayan yung mga bandera. Pasok tayo ulit dyan. Ayan isa, lalabas naman yung isa. In the future guys, gagawin yung King Salman Park dito sa gilid. Maraming mga views yan. Magaganda yung view. Daming mapasyalan. Kaya dinedevelop nila tong basto na to. Ayan, may visitors pavilion, informative environmental and culture center, King Salman Park, Wadi area, the Wadi Valley area, ganun. For the community, 1,000 trees guys, yung ano nila. Gagawin nilang ano talaga yung ano, green, Kingdom Green. Ayan. Anahin na maktag. 250 ha? Eh, yung opisina ni Mama Labs doon na yan. Anahin na. Sukol sino? Ha? Sukol sino yun ang magkab? Ada Mustaraya. Mustarayat? Hospital? Lala. Ay, Maktag. clinic. Mustarayat. Mustarayan. Aywa. 250 ha? Ano, 250. 250. عشان ممكن كل يوم هذا روباس هذا ماسك هذا 03 بعدين هنا على طول كل يوم. Ami muskila. Line 11 yata yung sa atin sa Laudin. King Abdulaziz 3. Yung sa atin, King Abdulaziz 3. Ayun, so, pataas. Alam mo, kung babalik doon, anong sasabihin doon sa bus? Hinto ko tapos ang fire station na. Ah, ayan guys, tatlong station pa. Sa Masip na, sa amin na yan. Tunay, katiin pasingan. Hmm. Paadi ko, paadi sila bumaya. Katiin pa rin. Wala. nice, Sa ah. kam sa Paada pa doon. Kawaring katiin na pa rin. Wala. Or marayag kabihin, basura sa kiyin. Shoot bus ha. Ah, may sumasakay na pala guys. Bilel sa Padan Ay, Bilel. mabili. Sa gabi, pagkatapos kasi Where are you from? kasi Ramadan na. Philippine. Pilipino. Hey. Ramadan kasi guys. Pilipino. Driver. Masakay na daw yung mga pamilya sa gabi. Nag-i-stroll lang. Next stop, King Abdulaziz 6B. Doon tayo sa 3B. King Abdulaziz 3B. Tingnan nyo guys, so wala akong ka-traffic. Alito lang mapi traffic. Hindi tulad sa ano, pagka yung normal day na, yung may pasok na talaga,
dyan guys. Hindi ka makakadaan dyan sa ano. Napaka-traffic. Kabilaan yan. Pero kung dito ka nakasakay, ito, dire-diretso lang guys. Nakakita nyo naman guys. Only bus BRT. Ada sa tikintan? Ayun. Wala. Sadik ha. Number 1, Amir. Pinapagpatan siya ng kaibigan niya. Mabait naman kasi. Na madam, ulo hina. Madam, ulo hina. Ah. May ngalit, hina kulo. Mazura sili. Kundo, module. Ah. Masyaallah. Mabrok. Diyan sawa-sawain Hina, ka. hina, 4 years. 4 years. 4 years ha. Masyaallah. Madrasa walad. Seafoods. Napura Seafoods. Di pa kami nakain dyan sa Napura Seafoods. Sagya, baluto ko ng isang buong ano, lapo-lapo. Tapos salad, kakainin ko lang. Marami. Ayan, malapit na sa amin guys. 6, dalawang station pa. Tatlo. 543. 6 na to. 6B. Sa 3B kami guys. المحطة التالية الملك عبد العزيز 4 Next stop King عبد العزيز 4B 4B yan. Isang station pa. After 4B, 3B. Doon na kami guys. Ayan guys, after naman. Ganda, linaw ah. Nakalive ka pa rin. May tao na. Ayan, ito yung grill mo din eh. Yun eh. Ayan guys, ganda oh. Wow. Guys, yung London Bridge. Ayan guys, 4B. Ayan, danog. Lunch, ana mapisok 250 bus. هذا بروفايل زيرو يمكن يكون تايم Ah. ويجي من ايست
ديبوت وانا ويست ديبوت طيب وايست ديبوت بس هذا بس يجي هنا 11 هذا هنا 11 لكن 250 يجي سايد ثاني. Pwede ka naman din dito eh. Doon ka lang sa tapat tao ba? Diba? Tanong mo, pwedeng nakano dito yung bike na ano? Yung electric bike. Pwedeng isakay. Pwede yan ano? Oo, pwede. At naka-electric bike ka. Lagi ka maglalakad sa atin. المحطة التالية Ayan guys. الملك عبد Sa amin na ang kasunod na station. Next stop King عبد العزيز Train ليش في سيارة هذا سيارة Ito security. security وهذه Asharael. 10,000 pag pumasok sila dyan. هذا انت لازم يجي بالليل يشوف لازم كويس بالليل صح؟ كويس ايوه Katir na para. كثير Ah. بعدين كله نور كثير زحمة ايوه كويس. Ayun na, yung building natin ang maganda. انا اروح ربيع افضل بعدين ثاني بس وين هذا شباب 2.0 بيجي هذا هم يصيروا بالليل يجي هنا ستيشن ايوه ما في صباح يجي بيجي صباح لكن هسه شهر رمضان رمضان وهو ديبوت ايست ديبوت قريب Ayun sa amin guys. لكن انا ويست ديبوت قريب موب شوك أيوة. انا شوك هو الموب عشان كده يمشي بعدين بعد بالليل يجي Ayan guys. شكرا كثير Very rich. ايوه انا هو يجي ثاني ممكن ثاني هذه بس نمبر انت او ولا اسوي تشينج غير بس هذه بس بس نمبر هذا رقم هذا ايوه Hinta. هذا بلوك نمبر Kulo. Adas number. لا انت غير بس Ayan guys. Ito na yung Wala sa ba amin. sa atin? Naibay sa ano. اه Dito kami mababa. عشان بعدين شوف again انت Ayan guys. Thank you for watching. Thank you guys. See you. Thank you to Amir, number 1. thank you what's your bus number ايش رقم بس 501111. هذه this bus Baba na tayo guys. اوكي بس هذه بس ما في غير ما في غير عشان انا استنى And this